Buenas Здравствуйте, noches, уважаемые слушатели. Буэнос ночес, queridos queridos oyentes oyentes. espectadores. Для меня Para очень mí es большая un честь gran honor сегодня estar выступить с aquí вами на frente a семинаре ustedes con la charla sobre el «Интернет folclore del в Internet, la обществе». inteligencia artificial en la sociedad digital. Меня Me зовут llamo Диана Diana Будко. Butko, Я кандидат soy doctora en филологии ciencias и políticas y доцент profesora asociada del Departamento политических de институтов и прикладных политических Instituciones исследований Políticas Санкт-Петербургского y государственного Estudios Aplicados университета. Políticos de la Universidad de San Сегодня я Petersburgo. Soy politóloga. поэтому в Por данной eso en esta лекции буду charla смотреть vamos a на ver эту el fenómeno del folclore en интернет-пространство Internet, с sobre todo точки desde el зрения punto de vista de общественной las политики. ciencias sociales. Я думаю, Vamos a что empezar entonces. двигается немножко, если честно, да, даже Siempre переживаю. estoy un poquito nerviosa cuando estoy Скажите, enseñando una как presentación online. а, En primer lugar, необходимо deberíamos учиться definir la говорить на terminología y иностранных языках, если entender мы вообще будем sobre говорить. qué vamos a discutir. Сама теория La teoría de la существовала свое sociedad de время información se desarrolló en la достаточно segunda mitad del давно siglo XX и связана y с tiene que ver con los такими nombres de los авторами, autores como Yun как Masudo, Дэниел Daniel Белл, Bell, Элден Тофлер, Edwin и Toffler, список можно y бесконечно esta lista продолжать. puede Основой continuarse его todavía. влияния выступала Se именно basó en la теория, revolución científica которая técnica должна была que базироваться на debería информации a и su vez знанию. basarse en la información y el Безусловно, conocimiento. это En- носило характер, наверное, даже Sobre какой-то todo tenía el carácter de una конструкторства reflexión, una и construcción intelectual, futurología, соответственно, el desarrollo de la сейчас sociedad, pero ahora мы estamos посмотрим на hablando de esto эти no концепции, como un concepto с его teórico, построения sino un современного proceso процесса, real который que está происходит sucediendo внутри. hoy día. То есть Es информационное decir, la общество sociedad de información в es таком justo donde виде. estamos ahora. Например, Por мы с вами ejemplo, en la можем рассмотреть disposición del то, presidente de что Rusia del 9 de mayo de говорится о развитии 2017 информационного общества sobre la estrategia y el на desarrollo de la 2017 sociedad de información 2050 год. para Все направления 2017-2030 общественного están самопостроения señaladas todas las и direcciones de la construcción de esta sociedad y se dice que es una sociedad donde la информация información, el nivel de su и доступность acceso, сильно accesibilidad влияет y на aplicación жизнь и influye соцкультурные radicalmente en las отношения. condiciones económicas y socioculturales de la vida de los Само ciudadanos. информационное общество, Por оно tanto, начинает тоже esta несколько sociedad подразделяться ya на empieza a dividirse en diferentes áreas плане цифрового y общества la sociedad digital, это como dice становится una одной из serie направлений de социального científicos, информационного общества, también которое es связано una как раз с dirección a la поиском hora de информации, crear la общением sociedad de с información y tiene que ver con las процессами. instituciones políticas y procesos Также políticos. это становится связанным и со También сферами está relacionado con la cultura, la образования, что educación накладывает, конечно же, свою специфику y lo que lo то, hace как с нами начинают especial es общаться también весьма в сферах que коммуникаций. el que influye en Это cómo nos все estamos соответствует comunicando. O взаимоотношениям sea, между influye людьми. también en Думаю, las relaciones dentro de что dentro de la sociedad. No непосредственно es un secreto para nadie que la cultura часть popular часть también общественной es una parte коммуникации. de la comunicación social. Что же ¿Qué такое es el folclore entonces? политическое ¿Qué es la значение? cultura popular? В Por primera vez, este término se 1948 utilizó en 1846 году por el ученый inglés Уильям William Томс, Thoms, который использовал его для que lo обозначения, utilizó con el что это significado de la sabiduría ценность popular, народного conocimiento знания. popular. При этом Y часто a veces se это такой discute сам по себе qué феномен. es el folclore. И вот известный советский, российский Un gran фольклорист folclorista ruso y soviético, Путилов Putilov, выделял следующим образом, чем decía может быть фольклор. que el folclore Под podía фольклором, ser, на его взгляд, можно было отнести то, por что ejemplo, включает в себя el folclore естественную, incluía toda la все complejidad, la diversidad de las formas de la cultura tradicional. также к фольклору También могут se отнести refiere al folclore el complejo традиционную de la культуру, cultura espiritual которая tradicional que se realiza en las palabras, en las формируется ideas, и en los влияет на conceptos, en становление los жизни sonidos, en movimientos y постепенное acciones. расширение O sea, понимания paulatinamente той se или иной ampliaba la культуры comprensión de lo que era el фольклор. folclore. Также фольклор También охватывает только, может трактоваться puede как то, что ser охватывает только комплекс
interpretado como el complejo de los fenómenos de la cultura espiritual que tienen que ver con el Бывает arte. подозрение, что Otro фольклор punto de это как vista бы очень es que sobre специфический todo es el arte язык. verbal. И, собственно, еще то, Y что también все existe la эти versión de диагнозы que явлений, факты son вербальные. los fenómenos y los hechos de la Фотографии, cultura espiritual которые verbal en toda su diversidad. но все-таки чаще всего мы можем Pero встретить трактовки, más a menudo которые vemos говорят las как раз interpretaciones наоборот. que Весь corresponden al фольклор, punto sobre el complejo de la диагнозы, cultura явления, espiritual tradicional realizada en специфические, palabras, ideas, imágenes, sonidos, весьма широко movimientos y acciones. O sea, es понимаемая una трактовка definición специфического muy amplia. представления людей, повседневности, Es la о том, relación что entre составляет lo специфическую cotidiano y культуру lo espiritual. народа. Es la cultura popular de las Здесь naciones. любопытно, Es что curioso también фольклор que el прежде всего folclore primero se интересовался estudiaba más por los hombres de letras, de Первые люди, ficción. кто это исследовали, Los были primeros писатели, investigadores fueron тех, кого, собственно, escritores. Se интересовало interesaban написание различного рода por los сказания, cuentos, имитации mitos, песни, cantos, пословиц, refranes, proverbios, etc. И думаю, с тем, Y кто creo que ustedes conocerán читал estos nombres, los hermanos Grimm, por ejemplo, Kuhn, Müller, Мюллера, Буслаева, Buslaev, Афанасьева. Afanasiev, Да. Odal. Сейчас мы поговорим о Ahora, современном precisamente, vamos a hablar фольклоре. con un poco más de detalle sobre algunos de estos В первую очередь, estudiosos. конечно Sobre же, todo, хочется me отметить gustaría mencionar a знаменитого Vladimir дiccionария, Dal, который quien собрал более coleccionó 200.000 500 palabras y casi пословиц и 40.000 refranes del pueblo Он как ruso. раз вот и был одним из Fue uno de первых, los кто primeros сказал en о afirmar que era необходимости necesario estudiar отметить и las суеверия, creencias, las supersticiones, los prejuicios, тех todo lo que народов, constituía la cultura современных граждан cotidiana, las prácticas cotidianas de народа, la nación, потому что именно porque de только esta manera se язык podía свой comprender la сохранил, nación. Y именно por так otro lado, можно así провести в том числе просвещение. se forjaba la Речь ilustración. идет о том, чтобы Cuando se какие-то trata de суеверия, algunas которые supersticiones которые не являются que суперсетивные характер, no они son как a lo раз mejor должны были positivas, ahí просвещать precisamente había la vía de liberarse de esas supersticiones mediante su estudio. Следующее это Александр La siguiente figura Афанасьев, sería Alexander его Afanasiev. работы Sus дошли obras, как cuentos раз populares до rusos, leyendas были populares rusas, студентские cuentos сказки, infantiles rusos, критические воззрения слагаемых imágenes слов, poéticas eslavas de la naturaleza, сатирические las журналы revistas satíricas rusas de 1744. 1744, Как раз вот etcétera. Todas estas son sus obras подчеркивал y ahí subrayaba важность la изучения importancia de современных estudiar la языков, cultura de uno где как раз были para que представлены se какие-то revelaran y se современные presentaran a las сюжеты, amplias masas de сказки, la существуют población los cuentos y los давно. argumentos de cuentos Как mágicos que раз вот в están этом плане Петрарка en la nación. Ahí hay un fragmento de su carta al editor de la revista Notas Nacionales где он как раз предлагает en авторам 1851, заниматься donde propone esta idea изучением de publicar los текстов cuentos популярных, populares con un соответствующих texto теме, y какие comentarios изучать, mitológicos y кроме того, filológicos. будет как Y como vemos, иметь место сравнительный también анализ proponía un análisis comparativo изданий братьев en Гримм, cuanto a los cuentos alemanes продолжение coleccionados por los hermanos мотивов Grimm, из a оригинала comparación con до los cantos современных, populares. подчеркивает Y значимость ahí Afanasiev внедрения subraya la изучения importancia de la metodología данных образцов de устной estudiar los datos de los ejemplos de la cultura popular. Конечно, нельзя Y por supuesto, no podemos не omitir el упомянуть nombre del ученого famoso Вольфганга estudioso profesor de nuestra который universidad, интересовал quien enseñó en aquel entonces la universidad se llamaba la Universidad de Leningrado, художником y es el fundador del методологическими método comparativo исследованиями tipológico en la folclorística сказочных сюжетов y XX века estudiaba los argumentos de los Владимир cuentos Яковлевич mágicos, Проб, Vladimir Prop, автор работ autor de la morfología del Лжесказки, cuento mágico, las фольклорные raíces сказки, históricas del cuento фольклор mágico, el действительный, folclore de la фольклор realidad, la сказочный, épica heroica rusa, фольклор
problemas del heroísmo y la risa, las fiestas agrarias rusas, etc. И он как Y раз Prop вот говорит о decía том, que что отличие фольклора lo que и diferencia el folclore de литературы la в том, literatura, de la obra что literaria, не имеет es que el автора. folclore Это carece de специфика. autor, es uno de los rasgos del При этом, folclore. как мы знаем, Проб как Pero раз con и esto, Prop занимался именно вот se таким ocupaba de las исследованием, когда investigaciones выявлял, comparativas, которые характерны для определенных distinguía жанров una serie de из argumentos которых мы característicos para los cuentos исходим. mágicos con su simbolismo. Я думаю, что с его работами Y yo creo многие из que вас, кто сейчас muchos de слушает, ustedes потому что, ну, вас sabrán, интересует эта тема, собственно говоря, как раз conocerán el trabajo de Prop, тоже вот закладываются сейчас зачастую в очень многие porque методики, ahora funcionan связанные dentro de с muchas сюжетом. metodologías que tienen que ver con la construcción del argumento, de una И, trama, кстати, de да, un стоит отметить cuento. с Por точки cierto, зрения ya que estamos hablando de изучать un как раз вот profesor de la существует universidad, такой архив фольклора. deberíamos mencionar que en nuestra universidad tenemos un gran archivo de folclore. Однако, между тем, когда мы вот Pero, говорили про выдающихся habiendo фольклористов, hablado de estos folcloristas destacados del siglo XX, думаю, заметили, что как раз речь идет о таких традиционных hemos формах, notado que se trata sobre todo de las formas tradicionales de la народного cultura popular, фольклора, как como por ejemplo сказки, cuentos, танцы, bailes, песни, canciones, шутки. coplas. Однако 20 век Sin embargo, el siglo XX поменял cambió muchísimo en la мир vida de las и personas привел к тому, что y nos появился llevó a que ha вид aparecido una nueva фольклора. especie del folclore. Например, Por известный ejemplo, el famoso estudioso Неклюдов Nekludov начал lo его llama el модифицировать. postfolklore. Я специально Aquí привожу pongo более una подробные cita цитаты, más detallada чтобы было видно, четко para понятно, о que se чем vea идет речь. claro de qué se trata. Фольклор– это El некая postfolklore область, некий es el área de контекст, la который cultura no характерен oficial que es для característica para la постиндустриального sociedad industrial y общества. postindustrial. И здесь как раз Y проявляются aquí es donde формы, aparecen los как textos, las фольклор prácticas, los artefactos живут que viven под según las эгидой leyes del folclore фольклора, tradicional, но pero иногда находятся no в определенной siempre степени под encuentran влиянием un vínculo традиции. con la И tradición здесь важно folclórica que отметить, había existido antes de один и ellos. такой фольклор Incluye включая анекдоты, chistes, городские canciones песни, urbanas, городские leyendas легенды, urbanas. возникают новые Surgen unos nuevos языки, géneros которые coloquiales del habla отчасти существовали que современные, parcialmente но habían никак existido antes не también, так pero особо вот как раз вот глубок такой связи adquieren с их una распространением nueva каких-то actualización, языческих rumores, формат. chismes, etcétera. Здесь же имеет Y некоторую aquí преемственность mismo también, lo cual viene también de традиций, antes, проявляющихся не de только cierta как manera, pero это, tiene que собственно ver con говоря, los ну, nuevos grupos sociales, приемы es el contenido воспитания, de los llamados álbumes manuscritos, por ejemplo, de las personas que hicieron la mile, de las muchachas jóvenes, de los niños, etcétera, etcétera. как раз También aquí se refieren los речь grafitis. идет не о том, когда Por мы supuesto, no se trata самых известных que художников oímos, por ejemplo, la noticia de que знаменитых un pintor разместили на famoso этих pintó un стенах. grafiti en Речь именно un о mural, ¿no? такой No, хаотичной no, son los фантазии. grafitis que representan Также dibujos речь идет espontáneos y о anónimos. украшениях Puede путешествий, tratarse что de свидетельствует objetos о de decoración, каком-то таком ademanes, ritos de paso, tatuajes. И между тем, если вот мы говорим о фольклоре во многих Y разных mientras hablamos del folclore en mucho como de un регионах, fenómeno propio del campesinado, то el постфольклор, он postfolklore соотносится se часто с refiere социальными, muchas veces национальными, клановыми con los возрастными grupos de связками, diferentes grupos разделами, sociales, de которые clanes, de потом edades profesionales, э, делят que общество на dividen la sociedad en классы, clases, en страты и estratos при этом не имеет единой мировоззренческой y no tienen основы. una ideología При этом unida, ninguna постфольклор, base ideológica вот única. когда мы говорим об его Cuando обрядовости, estamos hablando de los как раз ritos, часто aquí утрачивается muchas veces se своее pierde ритуальное значение el significado ritual определенных торжественных, de ciertas ceremonias ответственных, семейных. sociales o Речь familiares, идет тут именно о том, что
se trata de que se simplifican, очень por ejemplo, известном muchísimo los обряды, такие переходные ritos de paso обряды, да, как их говорят, связаны примерно со relacionados con las свадьбами, bodas, с появлениями на con los свет. partos, То есть все это etcétera. становится достаточно обыденным, Esto se vuelve más преобладает cotidiano зачастую y такой степенью ya carece una формальности, sacralización, следования определенных ya правил, carecen de tantas и reglas determinadas, обязательных действий, acciones obligatorias которые были присущи que eran раньше. típicas para estos ritos И antes. здесь уже даже уходит во многом такой календарно-обрядовый El folclore que фольклор, tiene que ver con el который calendario, los связан ritos durante el с año аграрными традициями, да, то есть y está relacionado con las tradiciones sagradas, también se связанными va. уже урожайными, Ya no se celebran tanto las обрядами fiestas de la земледелия, cosecha, se vuelven más de земледелия, diversión y правильно pierden el сказано, significado sacral que tenían При anteriormente. этом данный исследователь, он как раз вот Y подчеркивал, este что investigador subraya фольклор también que el post-folklore существует оффлайн. existe offline. Онлайн существует формирующийся, на его взгляд, вот, Lo que такой existe некий online es, según su punto de vista, вид фольклора, es связанный с сетевой una especie коммуникацией, de он folclore todavía más назвал nueva не интернет-фольклор, que está а relacionado интернет-лор. con la teoría de la И comunicación он как y раз él lo define como фольклор Internet lore. выделяет очень многие свойства, Tiene muchos rasgos, ese Internet lore, связанные с устной de традицией. la tradición oral. Утрата авторства, La использование pérdida de la autoría, unos clichés determinados, и различного рода копий. Меняется las copias, numerosas copias de una фольклор. obra Закономерно, да, que когда термин cambian постфольклор de una a появился otra. в 1995 году, El término post-folklore apareció en 1995, o sea, да, 30 и años atrás, используют уже y новые ya se está новые sustituyendo por otras direcciones de la investigación. При этом Con todo eso, как раз вот он его выделял, например, как четвертую форму, Nekludov да, lo интернета-лора, veía como la cuarta что forma. это El совершенно Internet новая lore форма. era un paso И adelante здесь как раз вот он говорил, что y это decía que превращается культура es больше el даже hecho вариаций дописьменной, cuando la cultura где-то vuelve исторического a su момента, momento близкой к arcaico нынешней форме. de antes de la escritura, de Вот. las formas Когда мы plásticas. говорим про интернет, Y cuando estamos hablando del folclore de Internet, обладает действительно vemos иными que свойствами, posee чем тот otras particularidades en фольклор, который comparación con el folclore связан normal зачастую al que именно estamos acostumbrados, el folclore clásico. интернет-лор или интернет-фольклор. Интернет-фольклор, да, El folclore del Internet, я немножко уже, да, убегаю perdón, вперед estoy dando в следующий этап demasiados pasos определяется. de momento. Здесь как раз вот чем он любопытен. Ну, ¿Cuáles во-первых, son las есть curiosidades удобство entonces скопировать, de este folclore? Es fácil de copiar, es возможность, fácil de transformar соответственно, сделать y hacer lo que uno quiera con él, переименовать, cambiar los nombres, las адаптировать. fechas, etcétера. Причем возникновение вот этого Y el феномена surgimiento de este fenómeno интернет-фольклора, del folclore del он Internet взят вот еще в 80-е todavía en los годы años прошлого 80 века. preocupaba a los estudiosos del folclore Знаменитый фольклорист Алан y Сандерс, uno muy famoso, Alan Dundes, en он su obra La как раз interpretación del folclore, здесь escribía que фольклор el становится folclore по-прежнему живой частью sigue современного мира. siendo una parte И как раз viva вот del он mundo становится, contemporáneo, обретает просто pero новые формы. adquiere nuevas formas, Новые формы, новую среду un nuevo обитания. ámbito también. Потому что, во-первых, он становится важным фактором Se движения vuelve un factor народа, с другой стороны, importante он тоже служит источником de la вдохновения. transmisión y de la Так, например, inspiración. собаки, которые Por продолжают ejemplo, los устную miedos que биологию, son creados por впоследствии становятся el тоже desarrollo de las nuevas tecnologías предметом se convierten en un При этом objeto уже de в la 80-е годы он folclorización. Todavía en los años проанализировал 80 примерно vio там, ejemplos искреннюю тревогу de cómo la людей, ansiedad связанную с sincera, компьютерами, angustia с sincera сбором de las personas que информации, tenían que ver con даже la гигантского colección, la recolección de получения работы, datos, например, гигантского суперкомпьютера, se reflejaron en la imagen системы del правительства, которые superordenador gigante сверхспособностями, y de las прекрасными personas там, informáticos que poseían algún conocimiento secreto информационное esotérico. пространство El тоже ciberespacio меняет mismo направление. То genera есть las nuevas здесь мы direcciones. уходим от принципа Aquí nos истории, estamos alejando del principio, aquí y и ahora, смотрим все
a abarcar y nos vamos hacia abarcarlo в todo, каждом уголке мира. todos los rincones del Соответственно, mundo. тоже Aquí возникает вопрос, también если surge la человек pregunta, хочет si эксклюзивно algo está взять. en todas partes, ¿a quién le pertenece? И здесь вот как раз мы можем видеть, Aquí что vemos интернет que muchas veces el folclore de la как раз Internet полон бывает разных se ve lleno теорий de по поводу teorías y того, pensamientos как e ideas происходит sobre cómo защита se личности, realiza la как protección de передается la personalidad, информация, cómo se transmite la если información, qué интернет pasa будет si, темы, si cae y no funciona más el Internet. O sea, unos связанные такой temas вот немножко с эсхатологической темой. vinculados con los temas Но между тем, escatológicos как раз en el sentido почему religioso. интернет очень легко становится Porque фольклорным el языком, да, Internet это muchas потому veces как adquiere rasgos в интернете также folclóricos, лежат porque su base son los principios como интерактивность, lo инструментальность, interactivo, lo отличаясь от instrumental, интернета, от телевидения и радио, y es где lo как que lo раз diferencia de la tele y la radio, зритель donde las должен personas слушать. funcionan como oyentes o espectadores И здесь simplemente. как раз вот цифровая La cultura коммуникация, она digital становится способом se передачи convierte en un того, instrumento что de было известно. transmitir То есть de lo que había antes. такая интернет присказка, интернет помнит все. Hay un proverbio que dice, Internet se Здесь как acuerda раз de вот todo. и в интернете можно найти En el массу Internet puede практик, encontrarse и muchas prácticas оффлайн, que но existen они offline, между тем pero становятся al mismo интерактивными. tiempo se hacen más Но имеют interactivas. виртуальный характер. Это, например, там, создание электронных семейных Mm, альбомов, группы por ejemplo, puede ser поддержки, crear álbumes de fotos familiares, grupos de также ayuda да, вот mutua, этот феномен виртуальных apoyo кладбищ mutuo, тоже. el fenómeno de los cementerios Интернет virtuales. становится El способом Internet se передать convierte en una manera de transmitir las tradiciones традиции того или иного de интернет-сообщества. una comunidad de Internet. Puede tener sus tradiciones a estas etapas. И здесь как раз вот появляются все многослойность виртуальных Aquí традиций. aparece la multiplicidad de las При этом capas de las виртуальный tradiciones фольклор как раз virtuales. вот он во многом Y el следует folclore virtual, за теорией siguiendo la Бахтина, teoría bakhtiniana, карнавализирован. está muy carnavalizado. Еще любопытный момент, что как раз вот Otro иногда aspecto бывает curioso сложно es выяснить que время es muy создания complicado a veces объекта. averiguar cuándo surgió un Мы objeto привыкаем u слушать otro en el разные Internet, теории, которые y ahí вообще surge la mitología del появляются в Internet некоторых сообществах, да, de которые algunas позволяют comunidades идее que пространства-времени. distorsiona la idea misma del espacio y del Что-то, tiempo. например, может быть Algo выложено puede estar условно в expuesto, 2003 году и вдруг обрести свою cargado en el Internet en популярность в 2003 y de repente 2025 volverse popular en потому 2025, что множество интерпретаций, generando muchas imitaciones, появляются предметов негативного ser толка. objeto de muchos Здесь сразу reposts, вспоминается как раз вот пример советских певцов и como певиц, sería el ejemplo del cantante который soviético Eduard обрел Hill, вторую волну que tuvo популярности segunda ola de popularidad уже в ya en 2000-х los años годах, 2000, когда стал известен cuando se как volvió мистер Троллоло. famoso como Mr. Хотя Trololo, песня эта aunque la была canción записана очень давно, se исполнена había очень grabado давно, hacía muchísimo но как tiempo, бы pero alguien lo именно encontró en el фестиваль слушали во всем ciberespacio. мире, да, то есть La canción это interesó al mundo широкому entero обществу. y le trajo una Записывать popularidad могли люди mundial. заранее. De ahí nacieron parodias, То imitaciones, есть мы видим такой вообще длительный путь, когда, казалось бы, y fue, de как hecho, un camino muy largo. Parecería еще со второй половины 20 que века вот эта una практика persona que cantó может una canción становиться en la segunda mitad del актуальной, siglo XX, de актуальна repente для совершенно новых se поколений, hace да, которые interesante para las появляются nuevas в generaciones интернете. y su canción se divulga И при том, tantísimo. что вневременность интернета, да, вот такая Es отсутствие такого стереотипа. algo fuera del tiempo, la ausencia del estereotipo, lo que caracteriza Преимущество al Internet. интернета, он как раз вот Y оказывается cada в usuario реальных и виртуальных мирах. está en la situación И de estar entre el mundo возникает real y virtual. граница La познания. frontera en estos dos mundos es a veces vaga. И здесь как раз можно сказать, что она обладает Aquí podemos decir que es интертекстуальностью, un mundo карнавальной связью, intertextual, carnavalizado, различного рода creativo, визуальные авторства,
tiene lugar la autoría virtual, вариации, muchas variaciones, adiciones. этих текстов большим количеством иконографической Los информации. textos se complementan con Соответственно, mucha información iconográfica. как раз эта кросс-эмоджи Por ejemplo, los для emoticones, стикеров, она может los отличаться в stickers, зависимости от разных y pueden ser muy сообществ, diferentes dependiendo de la comunidad en que están, del сообществ и país, более de закрытых. las personas, de los grupos más abiertos o cerrados. Мнение о том, взгляды на то, что такое También положительное es стороны разных un cambio el punto сообществ. de vista de lo que significa, por ejemplo, Всегда una новое, sonrisa de emoticón en diferentes освещает новое. generaciones. Всегда новое Mm, представление, новые смыслы. eh, y entran en juego nuevos sentidos. Перечисленное можно отметить, что основными чертами Los rasgos básicos данной del формы folclore del Internet есть то, son что lo присуще, в anónimo, принципе, любому жанру народного lo cual es творчества, característico para todos los однако géneros de la cultura правильно popular, pero nos подобранное damos cuenta чередование de que sí может existe un оказаться autor que неправильным и puede затеряться seguir в anónimo, уже puede perderse, коллективное авторство, y la autoría ya se когда convierte en la autoría понятие colectiva. Cuando se trata de авторства и memes, автора находится в alguien основе, expone una соответственно, foto y a различные base de esta foto демотиваторы, aparecen los сленг demotivadores, и los так далее. cómics, etc. Демократичность. El segundo rasgo Может sería выступать кто lo угодно, в democrático. зависимости от Cualquiera границ puede своих ser умений. autor sin depender de sus Также conocimientos, может habilidades, puede ser diletante. стирать границ, он может жить где угодно, Y он может se borran las свободно fronteras. мыслить, Esta persona puede vivir en cualquier país del и mundo, может также не относиться к определенному виртуальному сообществу, puede но pertenecer a una все, comunidad virtual o что он no, делал, оно идет y su снова obra, lo que ha в hecho, виртуальное пространство. ya Оно также sale al espacio свободно может virtual. предпринимать La интересные libertad de la формы, expresión es característica естественные también. La и obra puede tener cualquier forma, соуживающие, oral, фотоколлажи, pintura, collage, фотожаб, de и как motivadores, раз вот превалирование etcétera, etcétera. infографики на Muchas тексте veces predomina lo iconográfico очень sobre lo ценно textual. в Es этом una виде, especie de который является также una подчеркивает universalización. первоначальный авторский задум, La variación de las imágenes, por ejemplo, distorsionando la ужесточающей idea originaria, информации, одно из la ключевых migración de la información, intercambio de información. La изменениями misma comunicación puede estar en en muchos publics, en muchas читателей comunidades становится. y tener comentarios muy И distintos. можно, наверное, вспомнить близкие к этому вот Podríamos феномен recordar aquí el fenómeno de, por ejemplo, фанфиков, de fanfic, фольклора по различного рода de фандомам, textos фандомам, escritos sobre diferentes fandoms, a base de когда fandoms, это тоже вот сплетается cuando изначально se из mezclan сюжетной las линии líneas de и argumentos de la obra может que a alguien le gusta может muchísimo. происходить какой-то Muchas veces se trata синтез de персонажей artistas, любимых los произведений, personajes de las obras queridas аниме, para alguien, сериалов. de las novelas, Здесь же по ним тоже telenovelas, бывают de los различного grupos рода musicales, истории, да, y ahí se и escriben бывают historias становятся, enteras например, мемы. o se crean memes. И также важно это возврат к Y архаике, lo к importante es el способу regreso a lo выражения arcaico, оккультности, lo cual se expresa en el carácter oculto y таких esotérico форм. Самый яркий que muchas пример — veces está это период presente, 100-500. o que una Здесь как раз expresión вот de, развитие искусственного de интеллекта, mucha expresividad que existe en ruso y que todo el подразумевает, mundo lo да, conoce. подразумевает в данном случае под ним это имитация именно процессов человеческого интеллекта, La imitación de los procesos взаимодействие de la между inteligencia humana человеком. И здесь con как los раз это sistemas развитие informáticos es определенного искусственного интеллекта, a lo que nos referimos cuando estamos систем, hablando de la inteligencia информации, на artificial. русском языке Puede ser el автоматического procesamiento de la обучения, información, la identificación del habla, la здесь как visión раз robótica роль нейросетей y las redes neuronales artificiales que может están presentes en играть nuestra vida desde hace poco роль generan nuevas некоторых formas del folclore del Internet вариаций y algunos того estudiosos dicen que se фольклора, да, trata del folclore что уже идет digital, с использованием, в том числе utilizando сложных технологий. tecnologías muy То есть мы complejas. можем наблюдать сейчас, да, Lo que estamos можно observando предположить, что есть такая цепочка сейчас es una выстраивается. cadena Как дальше она пойдет, мы пока
Todavía no sabemos cómo va a seguir esta cadena, это el фольклор, folclore, el ну, postfolclore, el folclore тоже del такой Internet, да, уже предложенный термин интернет-лор, el цифровой Internet фольклор, lore, y luego viene el ну, это folclore digital, новое. y a lo mejor luego tendríamos algo Таким más. образом, получается, что народная Así традиция resulta que la становится cultura popular условно такой крестьянской va por истории, el camino desde рассказывающей una в темную ночь casa de зимней campesinos, los вечери, cuentos que да, se когда cuentan en снег идет, invierno cerca de una estufa, cuando la familia está reunida y ahí hay un другой intercambio de праздник información, дохода, а hacia la другой pantalla de un праздник teléfono inteligente o un цифровой reloj фольклор. inteligente, por ejemplo. При этом цифровой Con фольклор как раз esto, el folclore вот digital muchas veces refleja las nuevas vías de la intercomunicación возможности. То есть, с de одной lo стороны, cotidiano они con las рассчитаны nuevas на наиболее posibilidades. широкую аудиторию, La red neuronal соответственно, se vuelve una asistente а с cuando se другой trata стороны, de они los выступают estudios del folclore tradicional. инструментом. Por otra parte, es un instrumento de la creatividad С одной стороны, оно тоже становится, вот фольклор, y se convierte а, достаточно упрощено, можно сказать, что оно тоже следует определенных алгоритмов. То есть en есть algo que sigue ciertos что должен algoritmos. получить пользователь. Ahí la cuestión es qué Важно дать ему puede промпт. adquirir, qué puede recibir el С другой usuario. стороны, меняются Es тематики, importante darle un prompt, o sea, вопросы, hacer una pregunta correcta a la связанные red neuronal. с Y распределением las ресурсов. maneras Вот на слайде мы de можем comunicarse con увидеть ella cada vez cambian. вместо Aquí tenemos unas представителя очень imágenes популярно, да, muy как populares выглядят русские города, como la red neuronal ve las и при ciudades этом rusas. Aquí tenemos Moscú y San результаты Petersburgo. генерации нейросети. Y la autoría И пользователи es lo оценивали, que se le но при этом atribuye не a указывали una на red neuronal. какие-то риски, Pero указывалось только pocas на то, что veces se индикаторами señaló en был muy дан pocas пользователь publicaciones de определенный, que fue un ну, usuario тип en создания. concreto Чаще всего, особенно que вот llevaba un nick среди concreto. различных групп, среди обычных пользователей, Normalmente это entre los просто считалось usuarios, en los создаванием grupos, нейросети. simplemente como la creación de una red neuronal, como una acción В colectiva. СМИ то чаще всего Pero cuando se закрывалось trata de los medios de comunicación и не serias, указывалось, кто это сделал. mm, Но sí se после mencionaba того, как el это стало autor, распространяться, просто pero después de que se divulgó пользователь. mucho, hablaron de que Делились, simplemente да. era una obra colectiva, de una red neuronal. А с другой стороны, другие вариации, связанные с Y использованием otras variaciones de la inteligencia составляющих на artificial создание новых que направлений inspiran para crear nuevas это direcciones дипфейки. serían los deepfakes. Дипфейки поддельные Los deepfakes изображения, son imágenes falsas, сгенерированные vídeos y audios искусственным falsas интеллектом. creados con la ayuda de la Которые inteligencia artificial. используют исходные материалы и Ahí se изучая estudian исходные los materiales similares, se estudia la apariencia, la voz, они los могут ademanes de una persona y ahí la red genera un contenido nuevo que puede parecer real. здесь эта технология становится весьма Esta tecnología популярной, se vuelve cada vez más popular когда мы как раз говорим о создании cuando образцов estamos виртуального пространства. hablando И здесь это чаще de всего crear los используется ejemplos del folclore определенная virtual. Son открытая videos chistosos, postales, здесь же, поскольку часто pero используются como muchas реальными veces героями, выступают реальные los люди, personajes son personas de публичные, verdad, sobre todo да, здесь famosos, возникает вопрос, на мой взгляд, ahí правомерности surge этой una de las практики снова. cuestiones más Фольклор диджитал — espinosas del это folclore del Internet, el tema de la ética, de los derechos humanos, de uso de las imágenes, las fotos, los vídeos, вообще без разрешения sin пользователя. permiso en la mayoría de las veces del personaje que sale ahí. Между тем, как раз Mientras tanto, результат генерации el чаще resultado является de generar совместной las деятельностью imágenes, человека muchas и veces искусственного интеллекта. la creación conjunta de una persona e Здесь inteligencia мы как раз artificial. сталкиваемся с тем, что Aquí nos действительно enfrentamos al иногда hecho de que la red neuronal а, también intenta может crear las reglas. она может Por действовать в ejemplo, соответствии с puede определенными actuar según рамками, которые задали создатели. unos marcos determinados Например, propuestas por sus может, например, creadores. позиционироваться как Puede аполитичный. posicionarse como apolítica. То есть, Por ответя ejemplo, на запрос, haciendo un prompt, haciendo una государство demanda, ничего не выдаст. Да? Estado Если no же va a responder нет, nada, то pero она si nos acercamos контролировать desde otro lado, la систему red nos новое va a generar творчество. Конечно, nuevos есть ejemplos отдельные, да, de la creatividad. отдельные Pero дискуссии, esto es un да, tema para una charla, una discusión относительно aparte, el grado de lo законодательства apolítico de las redes neuronales. или
pero pueden crearse aquí interesantes imágenes, ilusiones, deepfakes, pero por otro lado, refleja la cultura popular, las emociones populares, mm, ah, por ejemplo, como serían las emociones por el prompt Nuestra Rusia querida, pongamos por ejemplo. Ahí va a haber una imagen como esta muy agradable para el ojo. Es un intento de expresar la admiración, la alegría, lo positivo, Но здесь же, как сказать, мы видим, да, pero al одно mismo дело, когда tiempo используется позитивно, а другое дело, когда вот могут быть использованы pueden utilizarse las для искажения herramientas de любого la red темпа, который neuronal может para crear el возбудить contenido que hará equivocarse a la gente. жанром интернет-фольклора. Un género importante también del folclore en Internet que И среди existe авторов, ну его все-таки y основной доход donde приходит от sí близких к частушкам, tiene это как раз autores, стишки, son пирожки. versos, poemitas, parecidas a las coplas que en ruso se Здесь llaman интересный пирожки, жанр как раз empanadillas. вот посвященное большое количество Los géneros poéticos dentro лингвистических, del Internet филологических tienen работ. muchísimas Это как obras раз такой filológicas dedicadas a ellas естественный donde язык. se Это describen de достаточно manera detallada. старый жанр. Es un género bastante Пирожки antiguo. первые Las появились в empanadillas известной нам России surgieron todavía en поэзии 2003 в y 2011 poroshki, году. polvitos, И здесь вот en есть 2011. Son большое parecidos. читательское и авторское сообщество, Tiene una gran comunidad de которые lectores, de escritores, становятся poetas как отдельными y se convierten предметами, en objeto отдельными цитаты separado de других, иногда citas. бывает без указания авторства. Muchas veces se citan sin mencionar При этом al все, autor. все эти Y подчинения estos тоже textos están часто sometidos a una serie de включаются в reglas. поджанр, который как Tienen раз и diferentes называется интертекстом, subgéneros con nombres который curiosos. Hay uno que se содержит llama alcachofa, los вместе versos с тем этому sádicos, жанру путешествует литература и improvisaciones. частушка. Pero todo esto И es отдельно bastante cerca de la copla tradicional. следующий жанр, Y который creo que todo el сразу mundo же conocerá el género ассоциируется с siguiente интернет-фольклором, del это folclore del мемы. Internet, que son los memes. Конечно, вряд ли можно сказать, что это ультрасовременное No podríamos decir явление, que sea un fenómeno известной muy популярности. contemporáneo, muy Это как раз, novísimo, может быть, обусловить тем, что он получил очень pero серьезный tiene un успех auge de для своей popularidad porque ha encontrado un популярности. ambiente Ну, muy вообще об этом cómodo говорил para Ричард existir. Докинс в книге Richard «Мемы Dotis современ», которую вышла в 1976 habló году. por primera vez de los Говорят memes как en раз su о libro том, что Un gen egoísta, todavía en в 1976, конце 19 pero también a начале veces se 20 recuerdan las obras века de los finales del siglo были XIX, principios del влиятельными XX, распространяющихся средств массовой cuando se информации, estudiaba la influencia de los medios de связанных comunicación en la с популярно conciencia известным y se dice que una исследователем serie Якова de Бехтерева, los trabajos del он psiquiatra ruso Bechterev связан с тем, что потом назовут también tenían que ver con lo que más tarde se интернет-фольклором. llamaría Какие-то meme. отрывки. Hay dos Мем — el это meme общая, всеохватывающая como единица una информации, unidad содержащая информацию о abarcadora, том или ином событии, ubicua de есть conocimiento sobre tal o cual привязанность evento как к культурному y коду, ya se apela a este meme como un código большая cultural, la информация. manera más sencilla de Здесь мы transmitir la можем información попасть в то, что отнести к мему практически все. y de esta manera podemos Такой definir como подход, meme casi todo. существовал на протяжении долгого Este времени, enfoque но fue el сейчас central durante mucho tiempo, pero al появились final perdió la importancia y какие-то ahora la mayoría de las проявляют, может veces быть, именно вторую se форму. utiliza la segunda Это как раз interpretación. как мем, как El явление meme como un социального fenómeno пространства del и espacio являющийся del частью Internet, фольклора. una parte del folclore Частью, что в virtual. основе выступает какая-нибудь Su фраза или base puede ser una выражение, frase, una imagen, un vídeo которая становится популярной, известной и que se hace popular, Бывает, что famoso. под мемом просто любое произведение интернет-фольклора, Cualquier obra del folclore del Internet que содержащее tiene un информацию о componente меме. visual a veces es llamado meme. Сразу скажем, что бывает, что мемами становится не только то, что люди вот Puede ser сами что-то que выдумали, собрали, да. mm, Бывает, что los кусочки memes мема no son solamente algo становятся inventado por las известной фразой, personas, известным лицом, sino кинофильмом,
Puede ser un fotograma de una película, una cita de un programa televisivo, los chistes de los comediantes, los deslices en el habla, no siempre tienen que ser, no sé, no siempre tienen que salir de los famosos. мем, наверное, все-таки можно воспринимать как нечто Y podemos связанное percibir с el meme продуктами, como algo при этом entre las dos существование interpretaciones мемов mencionadas. как раз вот Lo часто curioso es пересекается que и оффлайн пространстве, a когда вот veces эти es какие-то социальные también сети una parte очень del espacio активны, offline, популярны в cuando соцсетях. vemos la parte Но из física de некоторых los мгновений personajes de жизни los мемы даже memes. относят пословицы Los proverbios, и los поговорки. refranes también a veces se А, consideran como Я memes. вывела на слайд Aquí несколько puse примеров, varios ejemplos чтобы показать, да, как очень много simplemente язык сейчас para меняет в плане их тематики. darles a entender que hay Классным mucho именно ah, португальском, que nos une en el sentido del meme. Hay uno español, hay uno en portugués, el perrito Doggy, que es un meme internacional. пример как раз вот, здесь Un смешарики, ejemplo de los dibujos естественно, animados во rusos, многих странах Smешарики, que son есть conocidos en такой varios пласт países, людей, igual que Masha el и мы oso, видим даже вот пересечение по тематике вот, que incluso между этими hay двумя мемами. un Например, вот cruce испанский de мем, да, где significados con el meme español sobre las существует temporadas, las estaciones del что-то año, повседневное, просто такая несколько cómo se siente uno психологическое, да, en даже la vida, состояние становится los очень estados интересным. psicológicos. Здесь мы видим тоже близкую тему, Aquí поскольку también un tema cercano, el зима, tiempo когда везде meteorológico, идут дожди. puede ser verano, pero en Да, и часто она не muchos опаздывает lugares даже до llueve ну, y субботы, nuestras например, expectaciones no se когда cumplen. часто говорят, что Y una discusión полужинать в sobre дневное время. a qué hora hay que cenar, Здесь как раз en el caso del medio en вкратце portugués. только подчеркну, что вот выведены как раз вот смешарики. Почему? Aquí Потому están estos что personajes de los dibujos animados rusos. фольклор, постфольклор, да, Es мемы, también un rasgo здесь del по folclore персонажам contemporáneo. становятся Muchas герои veces los фильмов, personajes son, анекдотов из son los que provienen de популярных современных películas o существующих libros. анекдоты про Шерлока Холмса, Existen los chistes sobre Ватсона, Sherlock Holmes y su compañero, el doctor анекдоты Watson. про Штирлица. ah, Бывает даже такое, los что мем chistes sobre el становится espía персонажем Stirles de la telenovela 17 instantes de una повествующим primavera историю. soviética. Например, Y a veces un Чехов personaje literario читает, например, interactúa анекдоты про вот выдуманного по-русски con alguien Герасима, да, más. и Наташу Ростову, Los Толстой, personajes de la народный Guerra de la герой, Paz a veces se Андрей mezclan con los Болконский, да, personajes это написал populares del сценарий «Наташи folclore Ростовой», Андрей originariamente. Безухов, Андрей Болконский, Hay muchos chistes «Война, sobre войну и мир». estos personajes de la Guerra de la Paz. Ну и, конечно же, да, можно добавить, что Y podríamos часто añadir que рядом muchas находятся veces los герои, memes да, son acompañados de otros персонажи, géneros que tienen ассоциируются nombres с diferentes, поговоркой, да, por делают ejemplo, выводы. antirrefranes, antiproverbios, Поскольку que время son como los ограничено, refranes puestos al достаточно revés, несколько pero como tenemos poco tiempo, me gustaría примеров, да, enseñarles el género пример, muy popular durante первый muchos как раз вот años связан со средствами y está relacionado con los коммуникации medios de la современного времени, comunicación очень это digital. поздравительные Son las открытки. postales de Люди felicitaciones. поздравляют друг с Todo el праздником, mundo felicita a otras людей personas con здороваются. motivo de las fiestas, pero cuando aparecieron Постов sus messengers, большое количество, también apareció когда начинают поздравлять un различными gran número de путями. postales de diferente Опять же, это motivo может там пожелание доброго утра, para desear доброго вам el вторника, buen día, un buen да, martes, como aquí a la derecha. есть даже целые группы, которые Incluso hay специализируются на grupos таких объявлениях. especiales que se especializan en crear las Чем-то postales. их отличает что? Что они Un rasgo очень distintivo яркие, es que son muy специально добавленные анимации, coloridas, идут puede блестками implicar цветов, animación, brillo, и очень часто movimiento, они как раз вот становятся предметом таких y se дискуссий. convierten muchas veces en objeto de Бывает discusión, porque las часто postales viajan muchísimo por el internet, в самые se разные reenvían моменты. Утром, en diferentes вечером, momentos del día, вечером. por la mañana, por la У другой noche, половины интернет-пользователей совсем другая реакция. y una mitad de los usuarios del Например, internet rechaza то, что este fenómeno. не стоит беспокоить
y lo ve como una molestia, и como подтвердить una información данные superflua события. Поэтому para, появилась no sé, darle такие importancia a cualquier evento cotidiano, algo demasiado, un poco demasiado. положительные, связанные Y с un fenómeno абсурдными opuesto новостями. es crear las postales И absurdas настоящих новостей. intencionalmente. Por ejemplo, felicitaciones Я con motivo del делаю día de un pepinillo встречаю crujiente. какие-то разные дни, да, Parece que no existe esta fiesta, aunque ahora tenemos ну, muchas определенно fiestas. нарочито мы видим какие-то Aquí está hecho a новости, propósito, un конечно, perrito triste, unos но в pepinillos. принципе она является как таким отражением Es un написанных reflejo на открытке событий, de да. lo que está pasando, И en это este caso en la postal del соответственно ratoncito, un подгоняет opuesto. с восприятием вот этого La явления в percepción de este распространении. fenómeno, divulgación de este fenómeno en los messengers. Отдельно уже да, хочется сказать, уже завершая, да, не могу не También затронуть, потому что mm, все deberíamos пользуются hablar, no podemos интернетом, omitirlo, porque todos, sin depender de dónde vivimos, cuando éramos pequeños, пользуются, да и во взрослом возрасте, adolescentes, bueno, adultos рассказывали también, какие-то nos сказки. contábamos В unas интернете как historias раз de тоже terror. существует такой En el жанр, internet да, también existe el género фольклора, как que se крипипасты, llama creepypasta, где как раз небольшие рассказы, donde сюжеты, unos cuentos pequeños, unos argumentos pequeños, как правило, у них не изменяется son сюжет, de asustar al lector. он просто Tiene un argumento que no cambia распространяется, mucho, se используя divulga определенные simplemente, маркеры se страха, transmite, tiene unos marcadores может ли это del быть terror, del miedo, puede haber vídeos, puede haber fotos, могут быть o повторяющиеся определенные también сюжеты, tener да, un и argumento que se герои repite рассказывают sobre los определенные monstruos персонажи в этих sobrenaturales, крипипастах. ciertos Это personajes, могут быть какие-то якобы удаленные эпизоды из шоу или unos мультсериала, episodios que и dizque fueron eliminados да, de un show, de una novela o algo сами así. которые E представляют incluso hay альтернативные unas сюжеты. páginas web И это, enteras конечно, весьма que прецедентно, contienen colecciones de и с одной estos стороны любопытно argumentos. стало, с другой стороны, вроде это действительно обсуждали, Es потому algo что entre el в rumor разных o algo que СМИ se discutió, porque en появилась 2022, por ejemplo, информация о surgió la información en las noticias sobre la popularidad персонаже, del personaje созданном que se había creado автором por un comediante, Гая Келли Guy Kelly, в своей деятельности en su red по social созданию чудовища по имени expuso la Крангус. imagen de un При этом, monstruo que se llamaba как оно Krangus. появилось? ¿Cómo surgió este monstruo? Он придумывал различных Él чудовищ, estaba inventando monstruos, нет, вернее, o извините, sea, оговорилась, не perdón, чудовищ, fue он un desliz. пытался No monstruos, учить sino que мученицу intentaba ver qué le iba a responder говорить la red neuronal несуществующими словами. cuando le daba unas Тем palabras самым, inexistentes. используя La red se llamaba Crayon. словом «крангус», он Y получил trabajando con esta монстра. palabra Krangus, vio que la red le daba imágenes de los Монстр monstruos de с garras largas, красноволос зубастыми cuernos лапами. muy peludos, muchos И dientes. обычно нейросети, когда их просят Y normalmente las объяснить что-либо, redes, они часто бывают, считают это слишком cuando сложным. Но se здесь les pide ужас que стал enseñen понятен. algo y dándoles И una здесь palabra que no возникает existe, вопрос dan о imágenes том, diferentes, возможно pero ли aquí venía siempre la misma imagen. Entonces surgió la pregunta, искусственный интеллект ¿o a lo mejor el monstruo existía dentro de la red de разработчики, verdad? честно Que era говоря, un как раз и críptido. задумались Y над las тем, что personas, algunas нейросеть не personas является выдуманным существом. pensaron que a lo mejor la red no lo consideraba una palabra inventada, porque había una imagen, Они había стали una pauta ahí. по легенде, опять-таки, задавать Y вопросы, según la leyenda, спрашивать empezaron a Крангуса, hacerle la pregunta a la ставить red, como era un Крангуса bebé Krangus, в Барселоне, o la estatua Krangus en или Barcelona, Крангус в o работе Леонардо да Винчи. Krangus en una obra de Leonardo da Vinci. Создавали все похожий образ. Y И здесь venían imágenes muy similares entre начались sí. обсуждения, Empezaron как, discusiones собственно говоря, работает алгоритм в de принципе, cómo funcionaba el для algoritmo воспроизведения en событий general, Крангуса, porque la созвучного palabra misma, персонажу Krangus, фольклора Крампусу, да, era parecido a un с другой personaje del стороны, folclore europeo, Krampus, известного un monstruo también, артиста, pero también se parecía a un nombre de un músico de heavy с metal. которыми Y a lo mejor можно era un было errор del работать. algoritmo, Ну, как мы видим, как раз вот такие pero quién sabe, a lo критические mejor de verdad взгляды
vivía un monstruo dentro de la red. возможно, O это sea, una historia действительно de terror. именно Otros человеческим consideran воображением que era un fruto de la imaginación и del streamer mismo, правда, de история aquel Guy Kelly, абсолютно специально y tenía el сочинена. carácter de un escándalo Очень provocado мало можно a информации propósito. об этой истории. Ahora hay muy poca Но información sobre esta сейчас historia, заподозрили, lo что это cual nos hace было sospechar que связано a lo с mejor fue simplemente un caso de ожиданиями historia de terror dentro de las Поэтому redes neuronales. Entonces, poniendo un наши poco de conclusión a исследователи nuestra charla, показывают, что в современном мире mencionaríamos а, que la sociedad сохраняются digital определенные contemporánea виды фольклора. conserva las И происходит especies tradicionales del folclore, pero возникает a la vez se там transforman, surgen nuevos определенная géneros для цифровой среды. característicos para el Предположение área гласит digital. того, что страничные Podemos цепочки, когда suponer la cadena происходит переход cuando se pasa от классического desde el фольклора folclore tradicional к al post-folclore, al folclore de новому Internet цифровому y luego al folclore digital que es influenciado por la inteligencia artificial. черты интернет-фольклора Luego los rasgos переходят на clave диджитал. del folclore del Internet pasan al folclore Технологии искусственного digital. интеллекта могут унаследовать Las tecnologías de традиционный фольклор inteligencia и artificial generan ранний. nuevas И formas вопросы о правильном y ahí изображении surgen и las ограничении cuestiones éticas del derecho de la imagen, de los límites de la creatividad. общества и возникновение La технологий искусственного sociedad интеллекта digital y las можно tecnologías de задавать inteligencia этические artificial опасения для hace развития surgir nuevas direcciones новых para el desarrollo de цифровых nuevas formas de la existencia цивилизаций. que se Здесь adaptan a las prácticas cotidianas возникают новые вызовы, y связанные с ahí этикой, tenemos nuevos с retos que tienen que информацией, ver con la с ética, влиянием con los информации. derechos de autor, la Это manipulación de требует la información. исследования не только с точки зрения Y esto технического, exige unos estudios, no solamente desde el связанных punto de vista de las ciencias с sociales o de la lingüística фольклористикой, o la folclorística, sino también desde el punto de vista de la regulación цивилизация становится jurídica. как носитель. Gracias por su atención.